सुमसी में आपको सलाम। आइए आज हम फिर खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम पर गौर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा मज़मून है दुरुस्त राह का इंतखाब करें। अगर हम गलत रास्ते का इंतखाब कर चुके हैं तो आज ही हमें इस कलाम के बाद जैसे ही आप कलाम सुने हमें दुरुस्त राह को उसका इंतखाब करना है, उसको चुनना है, दुरुस्त रास्ते को चुने। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोगों ने जो उनका रास्ता है वो गलत राह है। जैसे मिसाल की किताब में लिखी है कि ऐसी भी राह है जो इंसान को बड़ी सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत होती है। बहुत से नौजवान बेटियां, बेटे, बहुत से लोग उनको जो अपनी नज़र में राह दुरुस्त मालूम होती है उन्होंने वो चुनी हुई है और उसकी इंतहा में मौत है। जिस तरह आप जानते हैं कि सैमसन ने जो है वो गलत रास्ते का इंतखाब किया तो उसके साथ आखिर में क्या हुआ, उसको कैद में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, उसकी ताकत, उसकी क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी थी। इस तरह जब हम गलत रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं तो हमारी जो ताकत है, रूहानी क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। जिस तरह आदम और हवा ने जिस रास्ते पर मना किया गया था कि नहीं जाना, तुम नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, उन्होंने उसको खाया और उन पर लानतें आईं और पूरी दुनिया पर इस तरह से लानतें छा गई। तो मेरे अजीज़ों, आप गौर करें कि आप दुरुस्त राह पर हैं। आपने अपनी अपनी मर्ज़ी की राह को चुना है या उस राह को चुना है जो खुदा की तरफ से है। मेरे अजीज़ों, जो खुदा की तरफ से राह यूना को मिली थी वो नैनवा की तरफ उसने जाना था, लेकिन वो तरसीस की तरफ गया तो बड़ी मुसीबतों में पड़ गया, मछली के पेट में चला गया, फिर वहाँ रोता था। उसने तो खैर दुआएं की, खुदा से माफ़ी मांगी, तौबा की और फिर नैनवा की राह पर आया तो फिर उसको ब्लेसिंग मिली और वो लोग भी, नैनवा शहर भी बच गया। इस तरह बाज़ का हम बड़ी तबाही का बाहिस बनते हैं जब हम गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें आप इस्तिस्ना की किताब और उसका 30 बाब लाजमी पढ़िएगा। मैं उसकी 19 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ़ गवाह बनाता हूँ, तुम्हारे बरखिलाफ़ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू ज़िंदगी को अख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। अगर बाप ज़िंदगी को का इंतखाब करता है तो वो भी जीता रहेगा और उसकी औलाद भी। तो ये बड़ी भाई से बरकत बात है कि अगर आप अच्छे रास्ते का इंतखाब करते हैं तो आपकी औलाद भी बच जाती है। जैसे मैं आपके सामने खुदा का कलाम पेश करता हूँ। मेरे बाप एक पास्टर थे, उन्होंने दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया। आगे हम सब बहन भाई जो हैं, आगे हमारे बच्चे जो हैं वो भी खिदमत में हैं। तो जब उन्होंने किया, आगे हमने किया, आगे हमारी औलाद भी जो है वो बाबरकत है। तो इस तरह आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमने किस राह का इंतखाब किया है। अगर ऐसी राह का इंतखाब किया है जो खुदा की तरफ से नहीं है तो वो मौत की राह है। यीशु मसीह ने कहा था, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो जो राह से भटके हुए हैं आज ही अपने रास्ते को दुरुस्त करें, दुरुस्त राह का इंतखाब करें। खुदा हमसे ऐसी बातों का हिसाब लेगा जो कई बरसों तक हम मजाक से कहते रहे। हमने किसी न किसी तरह इस बात का यकीन कर लिया। बहुत से कहते हैं गलत बातें लोग बोलते हैं, मैं उन्हें मना भी करता हूँ, लेकिन कहते हैं जी हम मजाक से कह रहे हैं। बेशक मजाक से कह रहे हैं या वैसे कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका यकीन हो ही जाता है और वो काम हो जाता है। इस तरह से हम हर बार जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा के सज़ा पर कोई ना कोई तकलीफ़
یا درد میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت نہیں، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو مشکلات ہم پر گناہ کی وجہ سے آتی ہیں وہ خدا نہیں بھیجتا۔ جو بھی مشکلات ہم پر گناہ کی وجہ سے آتی ہیں وہ خدا نہیں بھیجتا۔ بائبل ہمیں صاف بتاتی ہے کہ ہزاروں برس تک لعنت کا اثر دنیا میں تھا، اور یہ لعنت خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ابلیس کی طرف سے تھی۔ خدا نے اس کے بارے میں استثنا 30:19 میں خبردار کیا کہ ان برکات کے بعد جو خدا کے ساتھ چلنے سے حاصل ہوتی ہیں میرے عزیزو، مگر جو خدا سے جدا ہو جاتے ہیں ان پر مشکلات آتی ہیں۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا، میں نے زندگی، موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے سامنے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر، تو بھی جیتا رہ اور تیری اولاد بھی۔ زندگی کو اختیار کریں، آپ بھی جیتے رہیں گے اور آپ کی اولاد بھی جیتی رہے گی۔ اس کو اس طرح سوچیں کہ ہمیں لعنت کے گھر میں جانے سے نہ صرف منع کیا گیا ہے بلکہ اس راہ پر چلنے سے خبردار کیا ہے۔ جس راہ پر چل کر ہم لعنت تک پہنچتے ہیں، لعنت کے گھر میں جاتے ہیں، اس راہ پر بھی چلنا ہمیں منع کیا گیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خطا کار کی راہ میں بھی کھڑا نہ ہو۔ جو شرارتی لوگ ہیں ان کے راستے میں بھی نہیں کھڑے ہونا، ان کے گھر تو جانے کی دور کی بات ہے، لعنت کے گھر میں جانے سے پہلے کیا کہا گیا ہے، وہ راہ ہی تبدیل کر لے۔ تو ہمیں منع کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس تک جو جاتی، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں آزاد مرضی دے گا اور ہمیں اپنا راستہ خود چننے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، ہم نے اپنا راستہ خود چننا ہے، اپنے راستے کا چناؤ خود کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ خدا نے ہمیں بتایا اگر اس راستے کی طرف چلنا شروع کریں جو لعنت کے گھر کو جاتا ہے اور اس پر بڑھتے جائیں تو یقیناً آپ کی منزل لعنت ہے۔ اگر اس راستے پر چلتے ہیں جو لعنت کے گھر کو لے کے جاتا ہے تو پھر ہماری منزل جو ہے وہ لعنت ہوگی۔ کیا خدا نے ہمیں وہاں بھیجا نہیں؟ اس نے تو ہمیں وہاں جانے سے خبردار کیا ہے، ہمیں وہاں جانے سے خبردار کیا ہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ چاہے آپ لعنت کے گھر کی طرف سفر کے شروع میں یا درمیان کے مقام پر ہوں، خدا آپ کو رہائی دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو بیماری، نشہ بازی یا کسی بھی اور قید سے رہائی دے سکتا ہے۔ اگر آج آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے اور آپ کے سامنے تباہی نظر آتی ہے، پھر اس راستے سے پھریں اور توبہ کریں۔ جیسے مصرف بیٹے نے غلط راستہ چن لیا تھا، پھر اس کو ہوش آیا اور اس نے توبہ کی اور وہ درست راستے پر آیا، واپس اپنے باپ کے پاس آیا۔ اگر آج آپ اپنے آسمانی باپ سے بہت دور چلے گئے ہیں، اپنی اپنی راہیں چن کے، آج ہی اپنے ان راستوں کو بند کریں اور واپس اپنے آسمانی باپ کے پاس آئیں۔ آپ کی ساری برکات آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے مصرف بیٹے کے آپ توبہ کریں، آپ کے لیے آسمان پر خوشی منائی جائے گی، ہزاروں فرشتے خدا باپ آپ کی خوشی منائے گا اور آپ کی برکات کو زمین پر بھی اور آسمان پر بھی بحال کرے گا۔ میرے عزیزو، آج یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ درست راستہ کو اختیار کریں، اپنی راہیں یسوع پر چھوڑیں تو آپ کو ہر قسم کی قید سے رہائی بخشے گا۔ شیطانی گفتوں کی قید سے، بیماریوں کی قید سے، قرضوں کی قید سے، ویسے جو قیدی ہیں ذہن کی قید سے اور ہر طرح کی قید سے آپ کو رہائی ملے گی۔ جو آپ کچلے ہوئے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ غربت کی قید سے، گناہوں کی قید سے، نشے کی قید سے آپ کو رہائی ملے گی۔ آج ہی اپنی راہیں خدا ان پر چھوڑ دیں، واپس اس کی طرف آئیں۔ آپ اس دعا سے شروع کریں، اے باپ، میں نے غلط راستے کا انتخاب کیا، یہ میں منت کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر۔ آج میں تیری راہ کا انتخاب کر کے زندگی کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ مجھے اس بندھن سے آزاد کر کے اپنے پاک روح سے بھر دے۔ خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔
खुदावंद यस्सू के नाम में आमीन। आज ही ये दुआ करें, अगर गलत रास्ता चुना है तो दुरुस्त रास्ते का आज ही इंतखाब करें। याद रखें कि आपने चाहे कुछ भी किया हो, खुदा की मर्ज़ी ये नहीं कि आपको उसकी सज़ा मिले, बल्कि खुदा आपको मुआफ़ करना चाहता है, वो आपको हलाक नहीं करना चाहता। उस पर भरोसा रखें और उसे मौका दें कि वो आपको आज ही ज़िंदगी के रास्ते पर ले चले। आए हम दुआ करें। ऐसा मनी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अगर हम में से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं किसी ने भी गलत रास्ते का इंतखाब किया है, तो खुदा उन सब की मदद कर, वो अपने दुरुस्त रास्ते का चुनाव करें। ऐसा करने का फजल दे। हर तरह की गलत राहों को छोड़ें, हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की लानतों से, हर तरह की ज़हनी बीमारियों से, हर तरह के दिली बीमारियों से, दिल की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां जाती रहें यीशु के नाम से। सब कहना शुरू करें कि मेरी जान खुदा को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। एक एक निजात पाए, एक एक अपनी बुरी राह से फिरे और सीधी राह पर गौर से देखे कि कैसे चलता है, दनाओं की तरह या नदानों की तरह। जो नदानों की तरह चल रहे हैं उन्होंने गलत रास्ते का अख्तियार किया। दनाओं की तरह चलें, कलाम के मुताबिक चलें, रूपाह की से भरे हों और उसकी रहनुमाई में ज़िंदगी बसर करें। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु का अजीम और बबरकत नाम लेकर, आमीन।